бахши ҷанбастии барномаи иттилоотии навид аст. мустақиман аз телевизиони Сафина дар студия Ҳабибаи Комил. шуруъ аз 15 август дар мамлакат даври сеюм ё вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст оғоз мегардад. дар шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланди ташкилӣ ва шаффоф гузаронидани ин сабқати зеҳнӣ ҷаласаи гурӯҳи корӣ доир гардид. раиси комиссия муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ дар назди аъзои комиссия барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани озмун вазифаҳои мушаххас гузошт. роҳбарони як қатор вазорату идораҳо доир ба омодагиҳо барои гузаронидани даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар ҷаласаи кории оид ба баргузории даври сеюми озмуни мазкур дар толори вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳам омаданд. зикр гардид ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли шашум аст таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад ки ҳамасола давталабони зиёде дар он ширкат меварзанд ва ин имкони хубест барои дарёфти чеҳраҳои наву лаёқатманд. кори ҷаласаро муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуриявии озмун Мансури Дилрабо оғоз намуда иброз дошт ки вобаста ба иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 январи соли 2024 ҷиҳати оммавигардонӣ ва дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли 2024 бо иштироки фаъоли хонандагон донишҷӯён омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва дигар намояндагони қишри ҷомеа корҳои назаррас ба анҷом расонида шуд. тибқи амри мазкур ба низомномаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст тағйиру иловаҳо ворид гардид. тибқи омори пешниҳод намудаи вилоят ва шаҳру ноҳияҳо дар даври якуми озмун 251266 нафар иштирок намуданд. аз шумораи умумӣ 49267 нафар ба даври дуюм ва аз ин 3716 нафар ба даври сеюм рохат гирифтанд. аз аъзои ҳакамон дархост ба амал оварда шуд ки дар рафти озмун шаффофиятро таъмин намуда аз рӯи принсипи ягона ба иштирокчиён баҳогузорӣ кунанд ва нафарони лаёқатмандро ба даври ҷумҳуриявӣ пешниҳод намоянд. ба хотири таъмини пурраи шаффофият пешгирӣ аз ҳолатҳои баҳогузории ғайримеъёрӣ ва қонеъ гардонидани дархости иштирокчиён зарур аст ки рафти даври сеюми озмун пурра ба навор гирифта шавад. таъкид карданд дар ҷаласа бояд зикр кард ки даври сеюми озмуни мазкур дар шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ аз 15 то 27 августи соли равон баргузор мешавад. тавре медонем чанде пеш дар мамлакат ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. ба андешаи ҷомеашиносон тағйироти воридшуда мақоми ин қонунро ҳамчун қонуни миллӣ боз ҳам устувор мегардонад, зеро тавассути он арзишҳои миллӣ аз ҷумла фарҳангу тамаддун беҳтар ҳимоя карда мешавад. дар вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури намояндагони сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷӣ, намояндагони васоити ахбори оммаи дохилу хориҷ ва ниҳодҳои дахлдори мамлакат муҳтаво ва ҷузъиёти қонуни мазкур шарҳу тавзеҳ дода шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. бо баргузории як ҷамъомад бо иштироки масъулини кумитаи дин, шӯрои уламои Тоҷикистон ва сохторҳои дахлдор, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав шарҳу тавзеҳ дода шуд. қайд гардид ки қонуни мазкур давоми зиёда аз 17 соли амал ҷиҳати ба низом даровардани баргузории ҷашну маърака ва маросими шаҳрвандон нақши муҳим бозида барои аз байн бурдани хурофоту зиёдаравӣ, пешгирии сарфу хароҷоти нолозим ҳангоми баргузории маърака ва маросим ва ба ин восита беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намуд. ҳаминак дар навбати худ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни соли ҷорӣ дар таҳрири нав ба тасвиб расида мавриди амал қарор дорад. зикр гардид ки қонуни мазкур бо тақозои рушди ҷомеа, анъана ва ҷашну маросимро танзим намуда, мақсади он ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардуми Тоҷикистон, мусоидат ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамоянд иборат аст. гуфта шуд ки бархе аз созмону ниҳодҳои алоҳида ва воситаҳои ахбори оммаи хориҷӣ меъёрҳои қонуни мазкурро нодуруст шарҳу тавзеҳ медиҳанд ки қобили қабул нест. дар робита ба пӯшидани либоси ягонаи хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, миёна ва олии касбӣ иттилоъ дода шуд ки онҳо тавсиявӣ мебошанд. дар Тоҷикистони дунявӣ ба шаҳрвандон ҷиҳати адои маросимҳои динӣ ва пӯшидани либосҳои муносиб тамоми шароит фароҳам оварда шудааст.
тазаккур дода шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон кӯшиш ба харҷ медиҳад ки бо танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи дин дар доираи талаботи қонунҳои кишвар ва санадҳои байналмилалӣ баҳри беҳбудии некуаҳволии мардум, таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон ба озодии виҷдон ва эътиқоди динӣ, таҳаммулпазирӣ ва озодона иҷро намудани маросимҳои динӣ мусоидат намояд. боду ҳавои имсола ки нисбат ба солҳои қаблӣ то андозаи гармтар аст ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуд. Дар навбати худ таъмини беҳтари заминҳои кишт бо оби полезӣ ва истифодаи мақсадноки замин аз ҷониби хоҷагидорон боиси фаровонии ҳосили зироатҳои гуногун гардид. Аз ҷумла тибқи иттилои ҳамкорони мо имсол дар вилояти Хатлон ҳосили аксар намуди зироатҳо хеле баланд аст. Барои аз сари замин ва бо нархи нисбатан арзон дастрас кардани маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар шафати аксар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди вилоят дукону фурӯшҳои хурд ташкил карда шудааст ва аз ин нуқтаҳои фурӯш ҳамасола садҳо нафар эҳтиёҷоти худро бароварда мекунанд. Хатлон ки ҳамчун вилояти аграрӣ дар мамлакат маҳсуб мегардад, маҳз сокинони кишвару деҳқонону хоҷагидорони ин минтақа бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ дар ҳама фаслҳои сол таъмин менамоянд. ҷиҳати фароҳамсозии шароити пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар баҳри деҳқонону соҳибкороне ки ба хариду фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ сару кор доранд шароити зарурӣ фароҳам гардонида шудааст. Метавон гуфт ки бунёду аз навсозии роҳҳо низ дар тақвият бахшидани муаррифии маҳсулоти гуногуни кишоварзии деҳқонони вилояти Хатлон заминаи мусоид гузошта имрӯзҳо сокинон маҳсулоти истеҳсол намудаи хешро дар ин шафати шоҳроҳҳо ба фурӯш бароварданд. Хоҷагии оресони тухмипарварӣ ба номи Файзалӣ Саидов имсол мувофиқи нақша дар майдони зиёда аз 70 гектар кишти полозӣ киш кардааст ки самара ва ҳосилнокии хуб додааст. Хоҷагидорони мо билхусус деҳқонони мо дар дилхоҳ нуқтаҳои фурӯши маҳсулоти хоҷагии қишлоқ маҳсулотҳои худро бароварда ба савдо модар шудаанд. Ман хеле ки шумо медонед имсол аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои деҳқонони кишоварзон имтиёзҳои бисёр додааст ки аз ҳисоби ҳамин имтиёзҳо хоҷагидорон ва деҳқонони мо метавонанд ки рӯзгори худро пеш баранд. Хоҷагии деҳқони мо дар се нуқтаи фурӯши маҳсулотҳои хоҷаи қишлоқ аст, бихусус дар шоҳрои Бохтар Душанбе. Мо хоҷагидорон деҳқонон миннатдории хешро аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон билхусус аз пешвои муаззами миллат мерасонем ки ба мо бисёр имтиёзҳои хуб додааст. шоҳроҳҳо ки макони серодамтарин ва воситаи асосии интиқоли ҳама гуна молу маҳсулот аст, ташкили нуқтаҳои фурӯши молу маҳсулот дар ин гуна маконҳо манфиатбахш аст. Аз ин рӯ дар канори шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Бохтар чунин нуқтаҳои махсуси фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бештар мушоҳида мегардад. Сокинону деҳқонони гирду атрофи чунин шоҳроҳҳо аз ин имконияти мусоид васеъ истифода карда маҳсулоти худро саривақту беталаф ҷамъоварӣ ва ба фурӯш мегузоранд ки ин дар пешбурди кори хоҷагидорӣ ва баланд бардоштани сатҳи рӯзгорашон нақши муҳим мегузорад. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Ориён, ноҳияи Кушониён, деҳқонон инҷо маҳсулотҳои дар замин мекоранд, аз ҷумла бодринг, помидор ва дигар намуди маҳсулотҳои кишоварзиро истеҳсол мекунанд. мо оварда аз онҳо харидорӣ карда инҷо ба фурӯш мебарорем ба меҳмонони ҳамин шоҳрое ки инҷо шоҳроро убур мекунанд пешниҳод мекунем мевои тару тозаро. Ба ҳамин васила маҳсулотҳои кишоварзӣ ба хориҷон муаррифӣ мегардад. 2 гектар хоҷагии деҳқонӣ дорам. Маҳсулотҳои деҳқонии худро ба савдо бароварам. Пушти хона мо ҳама намуди маҳсулоти кишоварзӣ дорем. Масалан тарбуз, харбуза, каду, пиёзу картишка, хай капуст, хеле маҳсулотҳо ҳама шайхимон мебарем. Ҳар яки онро масалан дар мавсими худ ба фурӯш мебарем. мавриди зикр аст ки ташкилу ба роҳ мондани чунин гӯшаҳои деҳқон дар шафати роҳҳо дар баробари таъмини роҳгузарон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ҳамзамон ҷиҳати муаррифии вилояти Хатлон ҳамчун вилояти аграрӣ ба меҳмонону сайёҳон мебошад.
ноҳияи рӯдакӣ низ минтақаи аграрӣ дониста мешавад ва саҳми сокинону хоҷагидорони ин ноҳия дар таъмини бозорҳои душанбе бо маҳсулоти кишоварзӣ чашмрас аст. Имсол дар ин ноҳия ҳам зироатҳои хоҷагии қишлоқ нашъунамои хуб дорад ва ҳосили фаровон медиҳанд. ҳамин аст ки хоҷагидорон маҳсулоти истеҳсол кардаашонро на танҳо ба бозор мебароранд, балки дар шафати роҳҳои автомобилгард гӯшаҳои деҳқон ташкил карда маҳсулотро бо нархи нисбатан арзон ба мардум пешниҳод мекунанд. Тафсилот дар гузориши Наврӯз Сафаров. барои давлат Турдиев ки 65 сол дорад, кор дар саҳро ва кишту парвариши анвои гуногуни сабзавоту меваҷот шуғли доимӣ аст. Анқариб 2 сола мешавад ки ин марди заҳматкаш бо замину заминдорӣ сару кор дорад ва манбаи асосии даромади оилааш низ ҳамин аст. Қитъае ки ин марди меҳнатдӯст дар ихтиёр дорад, ҳамагӣ 16 садяк заминро дар бар мегирад ва ҳар як ваҷаби он самаранок истифода мешавад. Аслан дар ҷамоати деҳоти Зайнабободи ноҳияи рӯдакӣ ки бобои давлат ба сар мебарад, шуғли асосии мардумаш ҳамин заминдорию деҳқонӣ аст. шеваи заминдорӣ бобои давлат фарқкунанда аст. ӯ баъди омӯзиши бозору талаботи мардум кишти зироатро мегузаронад ва он маҳсулотеро парвариш мекунад ки воқеан ниёзи мардум ба он бештар аст. хулосаи имсолаи онҳо зиёд кардани майдони кишти гулкарам аст ки аз масоҳати умумии замини корамашон 10 сотихашро ҳамин навъи маҳсулот ташкил медиҳад. 16 сотик замин дорем нави ҳавлигӣ, як 10 сотикш гулкарам, 2 сотикш помидор, 4 сотикш ҷугори, 1 сотикори бодринг кӯрдагием, айрӯи ҳамин зиндагиам пеш мебарем ва мекунем, боқӣ мондаша мебарем, бозор мефурӯшем. Мо ҳар як гуфтаи пешвои миллата дастгирӣ мекунем. Я фарзанд дорам, Россия рафтам, ҳамҷа кор мекунам, як ҷоя манқатӣ. ҳамин нуқтаи савдо агарчи зоҳиран хурд аст, аммо эҳтиёҷоти мардуми маҳалли зисти бобои давлатро бароварда мекунад. асоси ин ки тамоми маҳсулоташ худӣ асту аз бозор дида нисбатан арзонтар нархгузорӣ мешавад. дар ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзодаи ноҳияи рӯдакӣ низ заминдорию кор дар саҳро шуғли дӯстдоштаи мардум аст. инҷо хоҷагидорон ҳар як қитъаи заминро бо риояи дурусти қоидаҳои агротехникӣ истифода карда ҳамасола то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. барзгарон бо истифода аз ҳавои мусоид ҳар лаҳзаи вақтро ғанимат дониста пай кишту коранд. дар ин минтақа аллакай дар баъзе хоҷагиҳо чинаки сеюм шурӯъ мешавад. заминҳои корами обии кишоварзӣ ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода 173 гектарро ташкил медиҳад. дар ин 173 гектар қитъаи замини обӣ 96 нафар хоҷагиҳои деҳқонӣ кор ва фаъолият мекунанд ки аз онҳо 30 нафарашон занҳоро ташкил медиҳанд. гарчанде ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода шаҳрак бошад, ҳам мардуми инҷо бо заминҳои кишоварзӣ сару кор доранд. имрӯз деҳқонони ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода аз заминҳои корами обӣ на камтар аз 2-3 ҳосил мерӯёнанд ки бозори ноҳияро ва баъдан бозори шаҳри Душанберо бо сабзавотҳои тару тоза таъмин менамоянд ва бо хонандаи онро барои гузарондани фасли зимистон оилаи худро аз ин зироатҳои кишоварзӣ таъмин менамоянд. гуфтан мумкин аст ки аҳли заҳмати ҷамоати шаҳраки Мирзо Турсунзода ва дигар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳияи рӯдакӣ аз гузашта дида масъулияти бештар доранд ва кӯшиш менамоянд ки бо рӯёнидани ҳосили фаровон дар таъмини амнияти узуқавори кишвар саҳми муносиб гузоранд. воқеан ҳам бояд зикр намуд ки маданияти истифодабарии замин дар Тоҷикистон сол то сол боло меравад. Масалан, истифодаи такрории замин дар як мавсим ва рӯёнидани 2-3 ҳосил дар аксар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба ҳукми анъана даромадааст. Як омили фаровонии бозорҳои истеъмолӣ дар ҳамаи фаслҳои сол маҳз истифодаи оқилонаи замин дониста мешавад. аз рӯзгори як сокини меҳнатдӯсти ноҳияи восеъ ҳамкори мо Хоҷа Назриев гузориш медиҳад. ин тарбуз маҳсулоти ҳамин замин аст. тухми инро дар ин қитъаи замини назди ҳавлигӣ яке аз деҳқонони номдор дар вилояти Хатлон Нурхон Азимов шинонидааст. амаки Нурхон сари ҳар қадам ба маҳсулоти кишти кардааш назар карда аз ҳосили он ҳаловат мебарад, зеро ин шабу рӯзҳо талаботи бозор ба ин маҳсулот зиёд аст. ба гуфти мутахассисон тарбуз аз ҳама маҳсулоти полизии безарар ба ҳисоб рафта истеъмоли он дар тобистон муфид аст. ин мева аз оббой мебошад. 91% онро об ташкил медиҳад. нафароне ки мехоҳанд ҷавон бимонанду вазни зиёдатиашонро бартараф созанд, тарбуз беҳтарин даъвост.
برای همین همامک نورخان در کشت این محصولات در کارکرد زمین از پروهای محلی استفاده کرده انا همین گونه محصولاتی از لحاظ اکولوژی تازه استحصال نموده پیشنهاد بازار گردانید. هر یک کار وابسته به همون دهقان میباشه که اگر به شرطی که همون تخمی را در ساعت در وقتش که بشنونی همون حاصل نقص گرفته میتونی. هر یک چه ساعت داره. خیلی که در همین دیده استوده این ما در همین زمین کارتوشکا کرده بودیم. کارتوشکا را حاصل فراوان گرفتیم. تابیدیل 800 سنتر زیاد بود. با بعد کارتوشکا 15 هم یا 17 هم میده ما همی تربیز شنوندم و همون رسوت شنوندم که همون خیلی کمتر گرمی بگذاره و همی شوانه که بخاطر که امسال گرمی از میور بلندتر شد تمام محصولات خیلی یک محصولات دا فایده کرد یک محصولات دا تاثیری خدشه رسون نه که نو بسته با همی گرمی و خنکی ما حاصل خوب گرفتیم اینا 10-15 روزه که همی تربیز نزد حولی اهل خاندان استفاده برده استیم. تبر نورخان عظیموف گفت بسیاری ها میگفتند که در زمین نزد حولگی تربوز نه آنقدر حاصل خوب میدهد و کشت آن موافق مقصد نیست، لیکن نمک نورخان با مصلحت متخصصان عمل نموده با توصیه آنها با این تجربه اثبات نمود که این اندیشه خام است. قشلاق نسبتاً درخت داره و خانه داره و دیگه چیزا داره شمول که کمتر ای اما تاثیر گرمی در همون زراعت زیادتر میرسه چند که هوای کشود که باشه هوا توزه میشوه و خیلی گرمی کمتر میشوه. محصولات هنی همون رنگ ارگانیزم هم ارگانیزم زنده خیلی که آدم خچه حس میکنه در جای محکمه گرمی را زیاد حس میکنی و در جای هوای کشود حسابی سلقینی را حس میکنی این هم همون فرق نداره همه چیز زنده و خودش همون را چی میکنه. قطعه زمین نزد حولگی امک نورخان عظیموف مساحت نه آنقدر کلان را تشکیل میدهد لیکن هر یک وجب آن را ثمره‌ناک استفاده کرده است. در این قسم قطعه زمین نزد حولگی در کشت تکراری تخم سبزیجات را کشت نموده است. از این زمین تربوز باشد 3 مرتبه حاصل آن را جمع‌آوری نموده اطلاع دادند که خراجات ها را پوشانیده است. فایده صاف هم به دست آوردند. مقصد دارد که بعد یک چند روز حاصل باقی مانده آن را جمع‌آوری نموده زمین را برای کشت نوبتی آماده سازد. ماه آگوست میگویند که وقت خوردن تربوز است. تربوز امک نورخان آن همین خیلی مزه شیرین دارد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. بهترین امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان مراسم تقدیم دیپلم‌های اعلی به 250 نفر ختم کنندگان این مؤسسه عالی تعلیمی دایر شد. در این چهاربینی رهبریت دانشگاه، آموزگاران و دانشجویان و والدین آنها اشتراک ورزیدند. تفصیلات در این باره. ضمن سخنرانی رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امومالی نصرالدین زاده در مراسم قسمیات‌کنی ختم کنندگان فاکولتет‌های طبی و فارماسیفتی و سپاریدن دیپلم‌های اعلی به ختم کنندگان اختصاص‌های دیگری دانشگاه ابراز داشت که این مؤسسه با نفوذ عالی کسبی مرکز بزرگ علمی و تعلیمی و فرهنگی جمهوری به حساب رفته در بلند برداشتن معرفت و خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و تربیت کادرهای بلند اختصاص مقام و منزلت خاصه دارد. ذکر گردید که دانشگاه ملی تاجیکستان تحت هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را به راه مانده در آماده نمودن متخصصان برای ساحه‌های گوناگون اقتصادیات کشور سهم ارزنده دارد. در ادامه پیرامون دستاوردهای نظررس دانشگاه از جمله قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره دانشگاه ملی تاجیکستان و تصدیق دیپلم یگانه دانشگاه ملی تاجیکستان ابراز اندیشه صورت گرفت. همین طریق ضمن یک چهاربینی به 250 نفر ختم کننده دانشگاه که دوره‌های تحصیل را با بهای اعلی و انتظام نمونوی به انجام رسانیدند دیپلم اعلی سپرده شد. در ادامه چهاربینی ختم کنندگان فاکولتет‌های طبی و فارماسیفتی چون عنعنه نیک ساحه طب سوگند صداقت یاد نمودند. اثنای برآمدها ناطقان گیرندگان دیپلم سرخ را تبریک نموده در اجرای فعالیت من بعدشان کامیابی‌های نظررس را تمنا کردند. ختم کنندگان و گیرندگان دیپلم سرخ نیز ضمن این چهاربینی سخنرانی کرده
гардад ба роҳбарият ва ҳайати устодону кормандони донишгоҳ изҳори сипос намуданд. изҳори итминон карда шуд ки шогирдони ин даргоҳ дар оянда тамоми донишу маҳорати худро баҳри ободиву шукуфоии ватани азизамон равона месозанд. ما شکرگزاری از آن میکنیم که در یک فضای آباد و آسایشته وطن آزادانه زندگی میکنیم و تحصیل علم مینماییم که این از غمخواری های به واسطه پیشوای معظم ملت درک میدهد که پیوسته ما جوانان را دستگیری میکنند و ما میتوانیم در همه جاده های زندگی همیشه موفق و کامگار باشیم. البته ما جواباً به این همه غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده میدهیم که در آینده با کسب و کار خود فعالیت خود را ادامه داده در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز سهمی با سزای خود را گذاشته باشیم. айни ҳол дар ноҳияи лағш 61 муассисаи таълимӣ фаъолият доранд ки ҳазорҳо нафар кӯдакону наврасонро ба таълим ва тарбия фаро гирифтанд. тибқи иттилои шӯъбаи маорифи ноҳия то имрӯз аксар муассисаҳои таълимӣ аз таъмир бароварда шуда барои қабули хонандагон омодаанд. аз ҷараёни охирин корҳои омодагӣ ба соли нави хониш дар муассисаҳои таълимии ин ноҳия ҳамкори мо Фазлиддин Муҳадбеков гузориш медиҳад. در ناحیه لغش 61 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکنند. ماموریت مؤسسه تعلیمی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کمیته پدر و مادران و صاحبکاران مؤسسه را تعمیر نموده با سال نو تحصیل آماده نمودند. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لغش برای تعمیر مؤسسه تحصیلات عمومی و مؤسسه تا مکتبی بیش از 800,000 سومانی جدا گردیده است که در عین حال این مبلغ از سود کرده شده ایستاده است. اینچنین از طرف کمیته والدین برای تعمیر مؤسسه تحصیلات عمومی زیاده از 300,000 سومانی من جمع‌آوری گردیده. این مبلغ هم برای تعمیر مؤسسه تحصیلات عمومی روانه گردیده ایستاده است. خوشبختانه امروز در همه مؤسسه تحصیلات عمومی ناحیه لغش تعمیر با مرام ادامه داشته. بیش از 80% مؤسسه تحصیلات عمومی علاقه تعمیر را به انجام رسانیده است و ما با باوری کامل گفتم میتوانیم که تا آغاز سال تحصیل همه مؤسسه تحصیلات عمومی پورا از تعمیر برآورده شده برای سال تحصیل آماده میگردد. در برابر تعمیر مؤسسه ها صنفخانه های علاوگی تا سال خانشی نو ساخته با استفاده داده می شوند. آموزگاران و کارمندان مؤسسه تعلیمی کارهای تعمیری را به انجام رسانیده و مجهز گرداندن صنفخانه ها مشغولند. قید باید نمود که در سال جاری در یک بنای تعلیمی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 10 پورا از تعمیر اساسی برآورده شد. اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه لغش و ساکنان دهه آبچکه علاقه یک صنفخانه علاوگی ساخته پورا مورد استفاده قرار داده شد. خوشبختانه من باز ساختمان دو صنفخانه علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 57 دهه پیلدانی بالا من در روزهای نزدیک آغاز گردید و باوری داریم که تا انجام سال تحصیل این ساختمان هم پورا به انجام رسانیده می شود. آمادگی ها به سال خانشی نو در مؤسسه تعلیمی ناحیه لغش در سطح ضروری ادامه داشته. اهل معارفچیان ناحیه بهر بهتر نمودن تعلیم و تربیه نسل نورست تمام کوشش و غیرت خود را روانه می نمایند. وزارت معارف و علم تاجیکستان در عرفه سال نو خانش بیشتر از 2 میلیون ادبیات گوناگون درسی را از نو چاپ کرده دسترسی شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌های مملکت می‌گرداند. طبق دستور سفارش‌های بی‌واسطه پیشوای ملت محترم مولی رحمان در سمت بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیه در مؤسسه‌های تعلیمی وزارت معارف تصمیم دارد که دوره به دوره طلبات مکتب‌ها با ادبیات درسی را باز هم بهتر نماید. گزارش همکاران ما در همین خصوص آماده شده است. مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی و علمی و متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با مقصد تأمین خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی تاجیکستان با ادبیات نو تعلیمی و برطرف کردن نورسایی کتاب در مؤسسه‌های تعلیمی جمهوری چاره‌های ضروری اندیشیده امسال زیاده از 2 میلیون نسخه کتاب درسی را از نو چاپ کرد. کارمندان مرکز طی چند سال اخیر صدها هزار نسخه کتاب درسی را از نو چاپ کرده به شعبه‌های معارف شهر و نواحی جمهوری روانه
کردند که امسال زیاده از 4 میلیون نسخه را تشکیل می‌دهد. سال 2024 برای نشر 85 نامگوی کتاب درسی آزمون اعلان شد و همین 85 نامگوی کتاب درسی به چاپ پیشنهاد شد و از این تعداد تا عین زمان 56 نامگوی با تعداد زیاده از 2 میلیون نسخه نشر گردیده با انبار وزارت معارف علم وارد شد. عین زمان کتاب تازه نشر و کتاب درسی که 2 سال قبل چاپ شدند در مجموع با از حساب این کتاب‌ها با ریاست و شعبه معارف شهر ناحیه جمهوری زیاده از 4 میلیون نسخه کتاب درسی تامین کرده شد و عین زمان تامینات ادامه دارد و همروزه با ریاست و شعبه معارف طبق درخواست از جانب وزارت معارف علم جمهوری تاجیکستان کتاب درسی تازه نشر تامین شده ایستادند. با درخواست و پیشنهاد شعبه‌های معارف شهر و نواحی جمهوری یک قطار کتاب‌های درسی که طلبات خوانندگان با اون خیلی زیاد است از سر نو چاپ کرده شد. چنانه که کارمندان مرکز اطلاع دادند امسال زیاده از 56 نامگو ادبیاتی درسی از سر نو چاپ شدند و کار در این سمت ادامه دارد. با نظر داشتم که همساله با فن‌های تعلیمی با ساحه معارف اصلاحات وارد می‌گردند و کتاب‌های درسی نیز نشر نو کتاب‌های درسی به راه مانده می شود و اصلا کتاب‌های درسی که با نظر داشت نوگانی‌های سال اخیر چاپ شدند اینا کتاب‌های هم از لحاظ مضمون مندرجه هم از لحاظ فراگیری مثلا مندرجه برنامه‌های تعلیمی کتاب‌های نو هستند و برای برطرف کردن نارسایی کتاب‌های درسی ما همکاری می‌کنیم به واسطه با ریاست و شعبه معارف و مؤسسات تعلیمی. در مؤسسات تعلیمی کتابداران نارسایی را معین می‌کنند و آنها امور را پیشنهاد میکنند و شعبه معارف در مجموع امور نورسایی و امور احتیاج به کتاب‌های درسی را جمع‌بست نموده به وزارت معارف برای تامین به کتاب‌های درسی پیشنهاد می‌نمایند و در اساس اموری که آنها پیشنهاد می‌نمایند وزارت معارف نشر کتاب‌های درسی را همساله در آخر سال نقشه می‌گیرد و برای آغاز سال نو تحصیلی می‌برده این کتاب‌ها نشر می‌شوند و اگر امروز ما خواهیم که همین نورسایی کتاب درسی همچنین یک موضوع حل طلب نباشد و احتیاجات به کتاب‌های درسی برطرف شود باید که مسئولین ریاست و شعبه معارف مسئولین مؤسسات تعلیمی در این سمت جدی کار کنند و امورهای درست را به وزارت معارف پیشنهاد کنند. جهتی در سالهای من بعد پورا تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با کتاب‌های درسی و برطرف کردن نارسایی کتاب، مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی و علمی و متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان برنامه مخصوص را راه‌اندازی نمود که تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشور شماره خوانندگان آن و احتیاجات ادبیاتی تعلیمی را توسط این برنامه بلنگی روی دست دارند. این باعث می‌گردد که در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشور آمار درستی خواننده‌ها و همچنین آمار انبار مؤسسه‌های تعلیمی آمار کتاب‌های در انبار مؤسسه تعلیمی موجود بوده همچنین آمار تامین خواننده‌ها با کتاب‌های درسی روی دست بیاید و همین چیز باعث می‌گردد که ما علاقه معلومات پوره درباره هر یک مکتب هر یک انبار هر یک مکتب و خواننده‌های مکتب داشته باشیم که مثلا فلان نفر از مؤسسه تعلیمی فلان ناحیه علاقه چند کتاب گرفته است و مثلا همین برنامه میتواند که در آینده در سمت رقمی کنونی سیستم معارف و همچنین در سمت پررا تامین نمودن خواننده‌ها به کتاب‌های درسی برطرف نمودن مشکل‌ها تاثیر خود را رساند. شروع از 1 سپتامبر علاقه این برنامه در تمام مؤسسه‌های تعلیمی کشور پیوست کرده شده است و کسی که می‌خواهد می‌تواند که پرداخت مبلغ اجرای کتاب‌های درسی را به طریق غیر نقدی یعنی که توسط این برنامه برآمد ماند. جهتی در سطح بلند براه ماندن چاپ کتاب‌های درسی و مطابق نمودن آنها به ارزش‌های ملی، مرکز بازنگری و تهیه زیاده از 54 نامگوی کتاب درسی را براه مانده است. این کتاب‌ها به استانداردهای بین‌المللی جوابگو بوده در روند چاپ قرار دارند و به شبهه توجه خوانندگان را به علم آموزی بیشتر می‌کند. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلو برای دسترسی خوانندگان شهر به لباس مکتبی یارمарка فروشی لباس و لوازمات خانه‌اش تشکیل نمود. در این یارمарка کارگاه‌های دوزندگی حدود شهر و دیگر تشکیلات و مؤسسه‌ها اشتراک نموده محصولات خود را به ساکنان پیشنهاد کردند.
بعد از چند هفته دیگر سال نو خونشی 2024-25 آغاز می‌گردد و والدان برای به مؤسسه‌های تعلیمی روان کردن فرزندانشان لباس یگانه مکتبی خریداری می‌نمایند. در شهر کلوب برای آسان گردیدن مشکلات ساکنان در سمت دسترسی به لباس مکتبی مقامات اجرایی حکومت دولتی یارمارکه‌های فروش لباس مکتبی را تشکیل نموده است. مورد ذکر است که در شهر کلوب 77 مؤسسه‌های تعلیمی موجودند که در آنها 54776 نفر خوانندگان تحصیل می‌کنند و همساله برای آنها سر و لباس مکتبی لازم است. به این خاطر مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب کارخانه‌های دوزندگی را برای دوخت لباس مکتبی موظف نموده آنها را دستگیری می‌نماید. کارگاه دوزندگی سینا 2013 در شهر کلوب با جلب بهترین متخصصان طی چند سال اخیر لباس مکتبی آماده می‌نماید و والدین امکان دارند از این کارگاه لباس شینم را با اندازه معین برای فرزندانشان انتخاب و خریداری نمایند. کارخانه سال 2014 فعالیت دارد، سمت دوزندگی دارد. در ما در حساب فرمایش لباس تیار میکنیم. فرمایش امساله ما با مکتب 53 مکتب شهرنامه داریم. باید که ما 20,000 لباس دسترس کنیم طلباده. یکی ما در 20,000 لباس تیاره ما علاقه تا امروز 600 جفت فروختگی هستیم. یکی در آینده حرکت میکنیم که با کارخانه را زیادتر کنیم، کارگرها را کوشش میکنیم تمام مکتب‌ها رو با لباس مکتبی تامین کنیم. مؤسسه‌های تعلیمی شهر با کارگاه دوزندگی شرطنامه همکاری بستند و برای خوانندگانشان از این کارگاه سر و لباس فرمایش می‌دهند. والدین اینچنین امکان دارند از یارمارکه‌های فروش لباس مکتبی که در مرکزهای سودا، بازار مرکزی و جماعت‌های دهات تشکیل کرده شده است برای فرزندانشان لباس خریداری نمایند. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. بوستانشناسان چخیا درباره بازیافت آثار دوره برنجی خبر می‌دهند. در نزدیکی‌های پایتخت این دولت شهر پراگ اشیاء قدیمی یافت شده است که تاریخش به 3600 سال می‌رسد. شب گذشته اکثر ساکنان کره زمین شاهد حادثه استرونومی باران اسید رخ گردیدند. شرح بیشتر خبر از خارج مملکت در صفحه نوبتی برنامه. در جریان یک اکسپدیسیه